Now let's move to skill 4, which is draw conclusions about who, what, and where. Jadi di skill ini tuh jawabannya tuh tidak tertulis jelas, makanya kita tuh harus membuat kesimpulan berdasarkan clue-clue yang diberi atau yang ada di dalam dialog tersebut. Nah, gimana sih cara kita menyimpulkannya? Jadi cara kita menyimpulkannya itu kita harus menentukan atau mencari pertanyaan-pertanyaan dari who, what, and where. For example, who is probably talking, what will probably happen next, and where does the conversation take place. Nah, setelah kita menentukan atau mencari dari jawaban tersebut, kita samakan dengan clue-clue yang sudah ada di dialog atau yang sudah dikasih dari dialog tersebut. Nah, so let's try to answer number 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? So, number 1, the question is, where does this conversation probably take place? Jadi, kira-kira di mana nih si conversation ini terjadi? Nah, cara menjawabnya itu, kita bisa mengingat lagi bahwa tadi di dialognya tuh ada beberapa clue. Yang pertama itu ada laboratory manual, kemudian ada eksperimen, and fotosintesis. Dari ketiga clue tersebut, kita bisa menyimpulkan dong kalau clue-clue tersebut tuh berbau biology and laboratorium. Nah, so we can conclude that the answer probably B, in a biology laboratory. Karena kalau A, in a photography studio, itu nggak mungkin ada eksperimen dan fotosintesis di photography studio. Kemudian jawaban yang C, opsi yang C, in an office, itu juga nggak mungkin. Dan D, in the library, nggak mungkin juga ada eksperimen atau photosynthesis di library. So the right answer is B, in a biology laboratory. Now let's move to number 2. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? So the question is, who is the man? And the man said that this is Flight 707. From Flight 707, itu tuh merupakan clue menunjukkan bahwa dia itu probably in a plane. Terus juga tadi ada clue for landing yang disebutkan oleh the woman, which is pesawatnya itu turun. So dari situ kita bisa menyimpulkan nih bahwa si the man tersebut probably is a pilot. Karena kalau a flight attendant, gak mungkin dia requesting permission to land. Kalau misalnya he's a member of the ground crew, gak mungkin juga. And opsi D, he works clearing land, itu juga gak mungkin. So the answer probably is A, he's a pilot. Next, on number 3. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? So, dari dialog tersebut, ada beberapa clue seperti dishes, put them off, and as long as possible.
Kalau kita lihat dari jawabannya, dari semua opsi jawabannya itu udah menunjukkan dishes semua. Cuman yang perlu kita highlight tuh yang put them off as long as possible, di mana si the man di sininya tuh dia mau menanti-nantikan nyuci piringnya gitu. So dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa the answer is probably D. Tapi kita take a look the options. A, wash the dishes immediately. Ini tuh maknanya tidak sama dengan as long as possible. So it is not, it is wrong. B, use as many dishes as possible. Ini sama sekali tidak nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan. Jadi jawaban B bukan. Kemudian jawaban yang C, wash the dishes for as long as possible. Ini juga salah. So the answer is D, wait until later to clean up. Dimana D itu menyatakan bahwa dia tuh mau menunggu nanti aja gitu untuk menyuci piringnya. So the answer is D.